Malien bela jeli ambe aw fo ka awale nyumando ambe boka sambe foli ke awye ka foko ala ka santama irana ala ka nga bato mine ala ka nga jurmu yafa ala ka taninga segi ala ko no ya mali tongoran ke be munu hamina ko papier ko nafulo ko ala ka nafulo sanuma dan bela jelema kunu kunye anga sele ya no États-Unis aw biye seri dukseje no itene ambe boka douke torombe malika no ye Ibrahim Boubacar Keita Mali président na gouvernement na no famo no lu toroy ambe douke ala ko toro jugu bo malion dala ambe douke ala ka malion bo courant ke bay ngono ambe douke ala ka malion bo robinette ke bakono ala ka malion kisi insécurité ma balmaw ante kalabantiala dongo do on est républicain on est démocrate ante coup d'état fait au même moment dongo do ambe kulela woyi waya an fana ba jamana bina jamana desera ba ke togodi a sete awne ka wega boyimbi a fangate awna aw danye aw dabara indi aw kuma kan ala reko kone fenjuye ni seta la ka kere ki mabola o kama aw nya mabo ibekala anaka fanga bela jeli aw jirako aw be ala deli ala kana aw na jarabi kan kushi be ka fanga ima ala ka an kisi be ka fanga jugu ma balmaw ambe douke ala ka ibeka ala ka dese ala ka ibeka ala ka fanga nyongri ala ka fanga ala ka dafri e malo foko ye ko hen bi dusukuna jom sega on sigile bika an ye ko hente awna ne hen maka awna hen be ka jonna e ga on bawlaje obligé ama kuran wari amba bon an kun ga tienso mo ko ta kuran sara prépayé balmaw o benata ambe frigo sa daga musoroba ma wala sa o be sa condition de vie sur tout na e wa condition de vie bisa améliorer tout na o benata kuran betike anga musoroba obligé kanu da dugane ma ka sunongode dans l'insécurité totale mo bisa ta bi quoi mo bisa tout fa hein balmaw a ni je dugud no depuis 1960 depuis en finama on be shi dugane madi ne finteli bora ibeka da be shirom na kurante tege aga ministre be shirom na kurante tege général be shirom na kurante tege no ambe douke ibeka ga mobili mu jenna Sénégal na ani Macky Sall kumba mobili kono no on no na de ala ka ibeka convoi ga mobili convoi ala katasuma mena kono si ni findeli ka wuli ka ibeka re toro balmaw ambe douke ba jamana na folo mu détourner ka chien ka bla kontu baw kono ku de on venir gla ka dugulo baw sa mali kono foro baw kama wuli tagabona usa kana so sa États-Unis kana so sa Amérique on na folo nunu de ambe douke ala ka bana suma banay na folo daga do bana furakel dafe o ba ake demu frega signasi kama ala ko denu ala ko be glomina uye ku DCPU balmaw nanya ni fo ko ante jamana fe ou be kame fa jamana bi be kame fa jamana déstabiliser ala kana mali ala kana stabiliser kay be ka to apunay Mali bisa détruire ka temeni ngama Mali bisa ngami ka temeni wa balmaw nanyo fo nan sera mala domna service secret mo no sécurité da mo aya mina kan do buten nin kono na wo sera de aya njo aga so tege comme lumumba balmaw nena kuma fa ka fo na de ambe douke ibe ka ni fangay ala kana nyesuma dama fangay bif asa bo mo la ala ka sa bo tira mo la Mamou kumba bisiki ka ablu kuna kube kelenge politique kare kube sumala sese ko bay sumala sere be kuruta ko fe sumala sere ba mo sara ka fanga tien dawra ko sumala sere be terrorisme ko fe nord là awa ala yi tien bangede moi je ne suis pas de l'URD je ne suis pas un politicien mais moi je tiens au tien di balmo sumala sese mo wara be kuruta ke be la mute sumala sese mo wara be ka fanga bi mute sumala sese ambe do kala ka sumala sise nyuma seye ka demba kono ibela kelo no ka mo de minede prisonnier politique ou anaka régime kelo no ka mo janfa ku black janfa kolongono ala ku bekisi ala ka mali bekisi be ka toro makwa balmo ante nafia la de ante be ka mobili kono ante ibe ka valant tourner ante la dialogue national keneka fin fait de ibe ka ni régime an tala bi an tala chini wa anta deme wa deme kuma te bonda kono mo ba deme ina onte
kadaka ni ba deme o korode e ba de malien ka degunika i ba de malien shureka i ba de malien ka tonoreka ala ki yere fa tonyo ka faraka ne be do de gere ala ka i be ka blairo dolla fidili be romna climatiseur te fiente ci romna ala ka fidili ka étouffé ala ka don fidili e fami balmao sumulu buye maiga kale ada kashibi ko namara kera la election na ada kashibi ko ibra ale janfa ale sumulu buye maiga kelen ale ma gaji timola election temeni afra ko namara kera ale gaji timola kamo étouffé oh bitru sera ale ma ale ba étouffé nunu ba mo su kelen ko kelen jegodo ala kan nunu ala ku daga bondara ambe do ka ambe seliba ambe ambura sungolo bayni la sa kunu ku yeseli yara biama ni san saba ala kana to ibika kalaba wallahi yara biama ala ka to ni san saba balmaw ibika ka feya nyela fa ga jon ala foko amaro ibika maleon toro amaro ibika maleon jilate amaro ibika maleon janfa ay jamana be fara ka jamana be détruit ka jamana yere sadike moi maleon pour nama fa ko les tissus social a la mutaka be chetke ay si jo taka be fara mali ma diga président djousoro ka président kolosoro ka régime kolon desoro ka meni régime ka balmo oh ni ofo o be bonu wa kalokolo kawni ha mo te do ka che dutigi bulu o te dutigi zonko de o te dutigi mu bi fak lola kana ka dugono malota aka dugono mineu ta ka to fe o te dutigi mi dutigi mbaga du deunta ngania juya ngania ta ka shaka du deuma dutigi mu te fa du de ka lafia ala ko duti tanga siganta la kuyi a musara ba antala a nafia ba antala ni nan dawo kan kafri ani kafri kun gelongi mais ala ra ko de kabe kafri kun gelen fa atmes la même no afrika depuis 2016 ibira kunya anyo black refe mo no be wuli biga bo sunongola ha ibira malika dictature jamana o te kalabanti ay ayo don bire depuis ça no am ko dictature kele abna o jobire ko ibira fa malika dictature jamana yi aw kelen afo kan ata ibira deme ayo don bire balmaw an ban tabolo inka an teta mo tanchi ibira kan ni fangai fo da ba bina domina wana bina fana ne bas wallahi personnellement mbe sakari faka wallahi ka fo ko so mo bina ke président au terre ko so mo bina ke ministre au terre tout simplement ala sadike mali on be degere mo no bi mali be la hala mo no bi ni ra mali diari mali ko ka bi fi mo la ki kunlo korta ik masul ko dando watimna andu an krefe dugu fadi umbra wadu kurango nyana bo kuran bari ay falu shiro la hari gerebu be sadike ko romne be fambe akata Côte d'Ivoire akata Sénégal métro ba na métro watimna ni bana yere bolé ulu ba ga wadu la mo non mais maliya gra mo nay bida ame do ok ala ka mali boni janfa kono ala ka mali boni kuma shulu kono ala ka mali boni lebu ngono sa chaun joma ka rauna de nordisi ula jobo amuka una bisa ala ka maka kidalika ula je kidalika wa munge malla foite bona ubulu jobo ngo bi kansa na jaloguma ko vive la paix ko banda kidal shini ubda mali drapeau jeni no ubra nke na fo iba ya fo ko comédien quoi iba fo ko mo munu ire bisu ku kena fo gembaloni ibu taku tipo ko ta robe kadi nous ne devons pas faire boundy. Il a fallu que dadon quoi. Il faut la tout. Parce qu'à nous là, on les a montré qu'on ne sommes pas sérieux. On leur a montré que nous ne sommes même pas capables de gérer un grain à plus forte raison un état. Facebook ça venait à y. Oui, les futurs cadres de l'Azawad. Ils sont en train de fabriquer un autre état dans le Mali. Best là. Président ka janfa anaka ministre anaka fomo ko fu mali kla jagwala ala ka utuni janfa inkono ala ka dese ala ka boné bi aw ka boné mi amasignayi mali tere aw de kodo ala ka dese quoi ka boné bi aw ka aw de baw yere ni boné mina zomba kule nunu mali ma deliga zomba kule solo ka teme nunu quoi na ma fongo zomba na mali kono de na nunu ta hari shu nunu be shu balma assalamu alaikum ne kuma fait ka fawina
an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka dugawu ala k'a jaabi yanni 2023 cɛ balimaw fanga in ala k'a dafiri aw salamu alaikum